Tonight, partly cloudy, becoming cloudy after midnight with a few showers. Risk of a... Hilton Hills, Milton, Stratford, Mitchell, Southern Perth County, Listowel, Milverton, Northern Perth County and Waterloo, Wellington. 18h25, heure normale de l'Est. Le samedi 5 mars 2022, un avertissement devant heure normale de l'Est en vigueur pour Oxford Brant, ville de Hamilton, Alton Hills Milton, Stratford Mitchell, comté de Perth Sud, Listowel Milverton, comté de Perth Nord et Waterloo Wellington. Forecast for